जय जगन्नाथ। आसतु टेरो कार्ड माध्यम जानिबा 2024 मसीहा फेब्रुआरी मास 10 तारीख शनिवार केमिति रहिबो 12टी राशि व्यक्ति मानकर दिन कौन रहिबो फलाफल मु गोटे गोटे कार्ड नहीं कहबी। आसतु मेष राशि। मेष राशि कार्ड कहूँ आपण आज कौन काम जोरदार परिश्रम करिया पड़ो अर्थात आपन को एफर्ट लगे पड़ो। जदि आपण एफर्ट लगाती तो आपणकर काम हो पारे। जदि आपण न लगेबे ताहले आपण से हारी जाई पारंती। मन करंतु आपणकर कौन गोटे अर्जेंट काम आपण ऑफिस जाइछंती सेठी ऑफिसर संगे देखा ही पारुनी किसी गोटे काम करिया पड़ो आपण लागिक जदि रहिबे सेथिरे जदि आउ का दायित्व दे दियंती ताहले से आपण भलिया करि परिबनी। तेणु जहाँ करिवे निजे ही करिवे। घर परिवार भल रहिबो। लव रिलेशन मध्यम रहिबो। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा को नहीं जोरदार परिश्रम करिवे। व्यवसायी माने निजे व्यवसाय रे काम करिवे। वृष राशि कार्ड कहूँ आज टिके आपणकर संघर्षपूर्ण समय रही पारे। समस्त न रही पारे किंतु दुई विधार आपण रही पारंती। किछि डिसीजन नबार आपन को कष्ट हो पारे। डिसीजन माने आपण कौन काम करने को चाहते एटा करी ना सेटा करी एमती गोटे बुझामणा भितर आपण रही पारंती। तेणु आपण जहाँ किसी डिसीजन नबाक थाए आपण आज अटकी रही जातु से टिके दूरे की रुहतु। घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहिबो। लव रिलेशन मध्यम रहिबो। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ार नहीं कि व्यस्त रहिबे। व्यवसायी माने व्यवसाय को नहीं कि खुशी रहिबे। मिथुन राशि कार्ड कहूँ आपण आज पूर्ण परिवार बाप माँ भाई भौणी समस्त संगे समय काटिबे। एमिति सुजोग आपन को मिल पारे। हुए तो आपण घरे कई कुणिया भी आसी पारंती जी कि आपणकर बंधु निहाती क्लोज ताक संगे आपन को समय काटिबा पड़ी पारे। हुए तो कहार देह असुस्थ हबार संभावना जदि देखा दउथाय ता सेतिपई आपन किछि ट्रीटमेंट भी आपन करिवार सुजोग मिल पारे। परिवार आज आपणकर बुझामणा ठीक ठाक रहिबो। दाम्पत्य जीवन भल रहिबो। लव रिलेशन उत्तम रहिबो। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा को नहीं खुशी रहिबे। व्यवसायी मानकर अति उत्तम लाभ रहिबो। कर्कट राशि कार्ड कहूँ आपण आज मौज मजलिस रे समय काटिबे। किछि सेलिब्रेशन पार्टी भी करि पारंती। किछि व्यक्ति समस्ते नुहंती। घर परिवार हस खुशी रे समय काटिबे। दाम्पत्य जीवन लव रिलेशन बहुत बढ़िया रहिबो। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा को नहीं टिके अवहेला करि पारंती। पाठ पढ़ार एते खुशी हेले पाठ पढ़ा निश्चित भाव में नष्ट हबो खराब हबो से तो टिके दूरे रहिबे। व्यवसायी माने व्यवसाय क्षेत्र रे किछि जदि कई पिला थांती तांको पई किछि गिफ्ट दे पारंती। जदि कहीं भी न थांती ताहले सेथिपई आपण किछि निजको निजे खुशी मनै पारंती। किछि सक्सेस को नेकी सफलता को नेकी एमिति भी हेई पारे। निजे खुशी रे भी किछि किनिकी भल जिंस यूज करि पारंती किंबा खाई भी पारंती एमिति हेई पारे। सिंह राशि कार्ड कहूँ आपण आज अपेक्षारत रहिबे। कौनसी व्यक्ति कौनसी फोन एमिति हो क्या अपेक्षा करिवे। किछि दबा नबार हो पारे किए आपण आपको आसीबो किछि नबा पई हो किए आपण को किछि दबा पई हो एमिति हो आसीबो जहाँ को आपण अपेक्षा करिवे। घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहिबो। लव रिलेशन बहुत भल रहिबो। केमति आगो को बढ़िबो सेति आपण किछि चिंता करिवार सुजोग मिल पारे। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा को नहीं आगेबे। व्यवसायी माने सुदृढ़ मनोवृत्ति रे व्यवसाय करिवे। कन्या राशि कार्ड कहूँ आपण आज बहुत खुशी रे समय काटिबे। आपणकर भाई भौणी बंधु सेमानक संगे मिसिकी किछि नुआ प्रोजेक्ट रे काम करि पारंती किंबा किछि घर किनिबा योजना हेई पारे। घर संबंधी किछि खुशी आपन को मिल पारे।
କିମ୍ବା ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ଘର ସଜେଇବା ହେଉ ଏମିତି ହେଇପାରେ। ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ଦୁଇ ପରିବାର ମିଶିକି କିଛି ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିସନ୍ ନେବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ବି ହେଇପାରେ। ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ଭଳି କିଛି ହେଇପାରେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ଖୁସି ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଆପଣ ଆଜି କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର ଏଇଟା ମିଳିଯାଆନ୍ତା, ଏମିତି ହେବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ହେବ କିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଟରେ ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ହେଲା, କେହି ସେଠି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏମିତି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମିଳିଯିବେ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସିକି ଧରନ୍ତୁ, କିଛି ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ଆଗେଇବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଖୁସି ରହିବେ। ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଆପଣ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ବାହାରିବେ। ହୁଏତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆପଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଟାର୍ଗେଟରେ ମୋର ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ତେଣିକି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯାତ୍ରା ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଇନର୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବି ହେଉ, ବିଜନେସ୍ରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ଆଗେଇବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସୁଦୃଢ଼ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ। ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଟିକେ ଦୁବିଧାରେ ରହିପାରେ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣ କାହାର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିପାରନ୍ତି। ହୁଏତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯାହା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ଆପଣ କିଛି ଅଧିକା ଜାଣିବା ପାଇଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରନ୍ତି, ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରନ୍ତି। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଲାଭ ହେବ। ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରିଲେସନସିପ୍ରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ଭିତରେ କିଛି ଅସନ୍ତୋଷ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ମନମୁଟାବ ହୋଇପାରେ। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ଆପଣ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିବେ କିମ୍ବା ଲଭ୍ ପାର୍ଟନର ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହେଉ ପଛେ ଏମିତି ହେଇପାରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ସମୟ କାଟିବେ। ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା କରିପାରିବେ। ମ୍ୟାଜିକ୍ ଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଚ୍ଛାକୁ ନେବେ, ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଦିନରେ କେବେ ପୂରଣ ହେବନି। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ। ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଆପଣ ଆଜି ଭ୍ରମଣ ପ୍ରିୟ ରହିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆପଣ କେଉଁଠିକି ଦୂରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଘର ପରିବାର ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବି ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁଠି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କାମରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି।